हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर दीर्घ वर्षर अपेक्षार अंत घटिला ओडिशार लागू हैला आयुष्मान योजना। पूरण है बीजेपी ड्रीम प्रोजेक्ट आज ओडिशा रे लागू है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कटक बालीजात्रा पड़ियार अनुष्ठित स्वतंत्र कार्यक्रम यार शुभारंभ कर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। मंच में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिड़ा, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग यार उद्घाटन कर। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को बड़ गिफ्ट 2% महंगा भत्ता वृद्धि कले राज्य सरकार। राज्य सरकार कर्मचारी खुशी खबर, महंगा भत्ता को आउ 2% वृद्धि कर सरकार। फल महंगा भत्ता 53% रु जाई 55% को बढ़ी। 2025 जनवरी पहलू पिछला भाव में लागू हेबो। एही वर्धित महंगा भत्ता चलित एप्रिल मास दरमार नगद आकार में मिलिबो। परवर्ती खबर 18 दिन रिमांड रे गला मुंबई आतंकी हमलार मास्टरमाइंड, पचरा उचरा करियो जातीय तदंतकारी संस्था। 18 दिन पर रिमांड रे गला मुंबई आतंकवादी आक्रमणर मास्टरमाइंड तेहबूर राणा। आतंकी ठारू समस्त आतंकवादी नेटवर्क संपर्कित तथ्य काढ़िबा जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए। मुंबई आतंकवादी आक्रमणर मास्टरमाइंड तहबूर राणा को भारत अणाଯିबा पर विमान बंदर ही गिरफ करथिला एनआईए। परवर्ती खबर एणिकी सरकारी कंट्रोल दुकान रे 5G ईपीएसओ लगा जिवो। राज्य में थिबा सरकारी कंट्रोल दुकान रे 5G सुविधा थिबा ईपीएसओ पॉइंट लगा जिवो। एबे 4G पीएसओ थिबा बेले खूब शीघ्र यहाको बदलाई नुआ लागिवो। आवश्यकता अनुसार गोटे कंट्रोल दुकान में गोटे किंबा 2टी 5G पीएसओ दिया जिवो बोली राज्य जोगान विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार को पानी चिंता, आहुरी 21,300 नलकूप खोलिया को सरकार को अनुमोदन। राज्य में विभिन्न जल संकट दे गति करुछि। एथिपई पूर्व सरकार को दायी करछंती पंचायत राज और पानी जल विभाग मंत्री नवीन नारायण नायक। मंत्री कहिसंती 24 वर्षर सरकार पानी को गुरुत्व देउ नथिले। राज्य में 5,20,000 नलकूप थिला। 21,300 नलकूप खोलिबा को नुआ सरकार अनुमोदन देथिबा मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर गोपालपुर में प्रतिष्ठा हेबो 50,000 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट एलएनजी टर्मिनाल। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड गंजाम जिलार गोपालपुर बंदर रे 50 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट एक भित्तिभूमिर एलएनजी टर्मिनाल प्रतिष्ठा कराजिबो, जहाँ देशर पूर्व उपकूल प्रथम एपरि सुविधा सृष्टि करिबो। एही प्रकल्पटी नुआदिल्ली संप्रति समाप्त 2 दिनिया निवेशक सम्मिलन समय राज्य द्वारा सुरक्षित 98,880 कोटी टंकार निवेश चुक्तिर एक अंश, जहाँ भित्तिभूमि विस्तार करिया पई ओडिशा नुआ संभावना सृष्टि करिबो। परवर्ती खबर अमेरिका रे तेजिला ट्रम्प तारिफ वार, प्रतिवाद लोक वर्जन कले अमेरिका सामग्री। अमेरिका रे ट्रम्प तारिफ वार को नहीं तेजुछि विरोध, देशव्यापी तेजिछि प्रतिवाद। एही समय सारा विश्व प्रतिवाद एक अन्य लहरी आरंभ होईछि। एही प्रतिवाद नो टू प्रोडक्ट स्लोगान रे विभक्त, तेबे यह कौनसी रैली किंबा सभास्थल नुहे बरं यह दुकान मानकर हेउछि। परवर्ती खबर टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन हेबो सस्ता, शुल्क भय भारत को इलेक्ट्रोनिक्स उपर डिस्काउंट ऑफर कला चीन। परस्पर उपरे शुल्क लदिया पर अमेरिका और चीन मध्य वाणिज्य युद्ध आरंभ हो जाइछि। अमेरिका चीन उपर 124% शुल्क लागू करिया पर काले चीन सामग्री महंगा हो जिवो बोली एथिपई चीन इलेक्ट्रोनिक्स निर्माता माने एबे भारत आड़ को आशा दृष्टि चाहि रहिछंती। इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री उपर चीन कंपनी माने वर्तमान भारत को 5% रिहाती ऑफर मध्य करुछंती। परवर्ती खबर वाराणसी रे 3,000 कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती काशी एक उज्जवल भविष्य सृष्टि करिया दिगरे पदक्षेप नेउछि। आमर काशी एबे केवल प्राचीन नुहे बरं प्रगतिशील मध्य। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, पैकेज खाद्य उपर स्पष्ट चेतावनी रखिबो। पैकेज फूड बा बंद करा जाय बिक्री कराता खाद्य पदार्थ को नहीं सुप्रीम कोर्ट कड़ा अभिमुखी आपणाई। डबाबंद खाद्य बा फैट फूड उपर लेबल लगाइबा लागि 3 मास मध्य नीति आनिबा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देइछंती। प्रत्येक फैट फूड आगे स्पष्ट भाव चेतावनी दिया जाऊ एवं सेथिरे केते सुगर, लुण एवं हानिकारक फैट रही ताहा लेखा जाऊ बाध्यतामूलक करा जाऊ निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर 3 दिन रहिबो स्कूल कॉलेज बंद। आज सोमवार पर्यंत स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। आसंता काली शनिवार 13 तारिख रविवार एवं 14 तारिख एप्रिल डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जन्मवार्षिक छुट्टी रहिबो। जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर भगवान महावीर जन्मवार्षिक पई अनेक स्थान छुट्टी मध्य रहिछि। परवर्ती खबर राज्य में आगामी 4 ରୁ 5 दिन जाए कालवैशाखी वर्षार संभावना। आसंता 4-5 दिन जाए राज्य में विभिन्न जिले में कालवैशाखी वर्षा होबार संभावना रही।
ତେବେ କୌଣସି ତାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଇରାନ। ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଇରାନ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏଜେନ୍ସି ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିମାନେ ପୁନର୍ବାର ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସୁନା ଦର ଉପରମୁହାଁ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,000 ପାର କଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶିଳ୍ପନୀତି ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେୟାର ବଜାର ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୂପା ଦର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଦର ସାମାନ୍ୟ ଖସିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 95,000 ପାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସ୍ଲୋଭାକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମକୁ ବ୍ରାଟିସ୍ଲାଭାଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ବ୍ରାଟିସ୍ଲାଭାଠାରେ ସ୍ଲୋଭାକ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପିଟର ପ୍ରେଗ୍ଲିସିନ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଇ ସୁପର ପାୱାର ହେଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପାନାମ କେନାଲକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ପାନାମ କେନାଲ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆଖି। ପାନାମ କେନାଲକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସୁପର ପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାନାମ କେନାଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ। କେନାଲର ପରିଚାଳନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଚୀନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍। ୟୁପି ଓ ବିହାରରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ଜୀବନ, 80 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଉଭୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ବଜ୍ରପାତ ଏଯାଏ ଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 80ଙ୍କ ଜୀବନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୃତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ଜେଲ୍, ସାଉଦି ଆରବର ନୂଆ ନିୟମ। ଆପଣ ପିତାମାତା ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଂସା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଅଥବା ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଥିବେ। ଭାରତରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଆଇନ ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ କେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନେପାଳରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜଶାସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଶର ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ H-130 ହେଲିକପ୍ଟର। ମହିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ ହେଲା ଚୁକ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମିତ ହେବ H-130 ଲାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏୟାରବସ୍ ଏନେଇ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଚୟନ କରିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଶନିବାର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପି ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା। ଶାହା କହିଲେ ମଜବୁତ ହେବ ଏନ୍ଡିଏ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଣ୍ଡନ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି। ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଧନୀ। ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ। ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଲଣ୍ଡନର ଚମକ ଏବେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଧନୀମାନେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ସହର ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାରଣ 2024ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର କୋଟିପତି ଲଣ୍ଡନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହେନେଲି ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟନର୍ସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକ ଭିତରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ପାଇବେ 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ସରକାର 60,093 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସହାୟ ଏବଂ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ।